guys. So for today's Roblox for today video is the part 2. Yes, part 2 na. So, iaano ko to sa YouTube. Iaano ko to sa YouTube. YouTube kayo. YouTube. Mag-YouTube kayo. YouTube tayo. I-upload ko to sa YouTube. Mag-subscribe kayo, guys. Okay, pangalan ko. Arimaka Salaya. So, sino nakakaalam ng spell ng ganun? Arimaka Salaya. Sino nakakaalam ng ganun? I-upload ko kasi to. Ang dami nagtatanong, i-upload ko daw to. Kasi pag hindi ko daw to in-upload, may gagawin, meron daw akong gagawin. Mag-aano tayo. Magsisearch tayo ng lyrics. Ano yung lyrics? Yung ilitaw dito yung kakanta. Yung Sarny Larts. Yung cousin. Argent. Within those. Yung pagkatawag daw. Yung pagkapintot nyo, i-relax mo na kayo. It's a little not a slide. Oh yeah. Uka-na-na-na-na. Cha-cha-cha-cha-cha. Oh-cha-cha-cha-cha. And da-da-da-da-da. Ay, kutulito butterfly. On Geralito. Uka-ta-ta-sla. Yeah, we got the picture. In the because of the laughable. It's little butterfly in the decoration and decoration. Decoration. And let's go to my juice bar. Kasi little butterfly. Gawin mo ang ilatuslay. Tapos pag pinindot mo yung number 5. So little butterfly. Ichitungit kene. Ay, kutitili butterfly. O, gawin mo ang sila butterfly. Ay, little butterfly. Ang gawin mo, kasi sa ayun.